Donc ne yɛrɛ ka wura 12-12 anw taw an t'a bila Facebook kan parce que a di kun tɛ ko wɛrɛw ye n y'o de fɔ n ko dɔ b'i fa neni dɔ b'i ba neni dɔ b'i buruja dɔ b'i kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen awɔ mais dɔ fɛnɛ bɛ miliyɔn don i la yɔrɔ in na n bɛ Fabiri den fo awɔ Samake n ko n bɛ Fabiri den fo ka barika million presque 3 millions ko n ka so dilan ka décoration wɛrɛw san ka salle à manger changer ka n ka petit salon fauteuil san o t'a bannen dɛ il y a 3 jours a bɛ Chine awɔ n'o de fɔ sa n ko denkɛni dusukolo ka k'i ta ye ne bɛ denkɛni fɛ tan cogo la i dusukolo ka k'i ta ye il y a 3 jours a bɛ Chine k'an wele jɛnɛ i bɛ min fɛ ko ne tɛ foyi fɛ min yɛrɛ dira o bɛ jɛnɛ bɔ ko non 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 ko mɛ min fɛ n k'a fɔ lit complet ensemble k'a sa million 3 ani kɔ million 3 ni kɔ Chine a b'a bila a ka million fɛ ka na n'a ye Bamakɔ presque 6 millions et quelques anw tɛ kuma parce que an tɛ jeli an tɛ woloso ye mais mɔgɔw bɛ min kɛ n ye Ala de b'a dɔn donc Fabiri den k'i fo kanu na a y'o de fɔ jɛnɛ min y'i ko diya n ye i ye duwawu den ye a ko fɛn 3 de ne jɛnɛ jalen a ko fɔlɔ jɛnɛ i ye duwawu den ye a ko filanan jɛnɛ i ka farin ne ye mɔgɔ o mɔgɔ i ka farin n y'a sɔrɔ a mɔgɔninfin ye hɔrɔn ye a ye tiɲɛtigi ye a ye danbema ye a ko jɛnɛ mɔgɔ tɛ se ka farinya ka kɛ nkalontigɛla o tɛ se ka kɛ a ko de y'i ko diya ye a ko naani sabanan i dusukolo ka ɲi c'est-à-dire i ta y'i dusukolo i baarakɛla ye n ko e yɛrɛ ye baarakɛla ye o denmisɛnnin fitinin san 32 ka mobili san sisan million 80 sorti d'usine awɔ 28 ka 2021 k'a labɔ à 32 ans awɔ ne bɛ denkɛni fɛ tan cogo de la donc Fabiri den ko merci Ala ka kanu to n y'o de fɔ n ko dɔ b'i fa ni dɔ b'i ba ni dɔ b'i buruja dɔw yɛrɛ bɛ million don i la dɔw yɛrɛ bɛ million don i la sinon an kɛra fɛn bɛɛ liti in kɔnɔ mais mɔgɔw pɛrɛlen don ka million don ne jɛnɛ la alhamdulillah awɔ donc mais n fɛnɛ ka bailleur de fonds fo awɔ n fɛnɛ ka wura 12-12 k'Ala ka sini ta ni ka segin nɔgɔya awɔ denmisɛnnin ni conteneur awɔ donc ni ye n ka wura 12-12 fo n bɛ n ka imamu wasalenba awɔ n y'o fɔ bɛɛ ye n ko imam Diko an n'a ma ɲɔgɔn dɔn an n'a ma ɲɔgɔn kanu diinɛ ko la ayi an ye ɲɔgɔn kanu faso ko de la ni Mali ye fɛn o fɛn sɔrɔ ko sababu ko e kana to d'a ma e kana ji d'a ma mais k'i kana ɲinɛ kɔ Ala ni cɛkɔrɔba ɲuman in sababu n'ale kun tɛ n ko maa tɛ yen an b'a fɔ M5 c'est vrai mais an bɛɛ y'a ye k'a fɔ Mali dugukolo kan n'i ye politicien bila ɲɔgɔn kan ka kalo kelen bilahi u tɛ se ka nafa kala an k'o tiɲɛ fɛnɛ fɔ ɲɔgɔn ye n'i ye politicien kɛ ɲɔgɔn kan wallahi kalo kelen k'u ka taa fɛn ɲini u bɛ fɛn ɲini daminɛ n'u bolo mina da fɛn ka yɔrɔ n'o bɛ fara ni imam Diko kun tɛ kɛlɛ na ɲama kun bɛ IBK sɔrɔ mun na a y'a ye dɔw taara IBK fɛ ka taa million 10 minɛ ka ɲini u ka téléphone kɔ o n'a ɲɔgɔnna joli imam Diko de y'i jɔ n'a ka barika ye n'a ka duwawu ye sɔrɔdasi ninnu kana sɔrɔ ka na ko tɔ achevé bɛɛ ka ye donc alhamdulillah rabbil alamina donc n bɛ n ka imamu fo ka segin k'a fo wa toujours je suis derrière mon imam parce que anw tɛ fitiriwale anw tɛ sani bɛ ko mɔgɔninfin n'i ɲinɛna kunu kɔ
Wallahi ika nga joro shinina. Ante fitiri wale. Ni ayan bora dinga kono ala ni imam digo sababu. Donc, me fait nga mi fo malien dembe vidéo internet parce qu'il apparemment Dani mes vidéos là. Je savais pas sinon j'allais attendre demain ou après demain. Mais problème ta là, nte kuma djena ko sebe. Me fait nga mi fo dro malien deu ambeka to asimiko. Ne tate sugar koyi, ne tay asimiko yi. Kuma na akorobe nyogona. Parce que ne ba do shokel tere. Shokel tere. Ani e ibeka ke Mali premier ministre Bibila habe barake. Na ma barake bitadi u. Banda utarani no ani muktarwani. Sadiri ma mine asminga dabada ma bitadi. Kechoko tolo. Kechoko tolo. So eba asminga barake so bitadi. Wa asminga barate fo yekui. Asminga bara ye faso baradi. Asiminga bara faso barade. Beya ye banda oni muktarwan nana kube Mali fere Francima. Ayu minet ayu wele kana ku bolo boala kasoro kelemake woyomake. C'est pour vous dire que alniye ibeka tabika ke Mali ministre bila habe baraki. Aish habe baraki usika kana mugoshimini. Meme ka fo munu mika ke shogel kwe. Munu fene beka ke oke shogel kwe. Uluma ni yoro yu, nuye ni yoro ka fo ko shogel ite ka ere ka barake bi. Shogel beka malendo ni ka barake. Parce asimbe ka mi ke boye malendo nga barade. Donc ni yo don kaba. Iteti bala shogel kamana kitabla kwa. Donc neti moko kula. Netaye anga asim suteni. Ute shogel ko ube asimile ko. Shogal bole New York kabo Francia sana besaka so abole arepola ngatra kontrandi ke joni asimite amata kontrandi ke asimile mais abise ka fara chela MP a respiri parce que au be fugarudi atese ka kuma asimima usaka mi fo asimima ou de shogal le kere fe ka ko ufo. Mais obi sengani bela bina asimi burujo o domena o sigate le jenela o domena mogo bala ko shogel ou be fenga ka message ou ka comprimer ou be fenga ata ka passer ni shogel le ka kanali même ou fait ko fo ku sa ne isa kam jum la bebiu journaliste mana asimi toko fo toko ko imperturbable mais isa ka jum rebe dala ka fo ko asimi mese ka wuli kata discours teni Nations Unies konnala jien bebe mime ko asimi to kalama obisa ka kya kechoko bola mais obi bagadoron et shogel madoron parce que au shima son au ka cheya ma bolo la bo folo donc obligatoirement obeta baga kaujim shogelma kauka koleri sadiri akon dusuma kasaya abetoko wo shogel kuna sino beka nga do shogel bole arepola iklenga ta kontrandi ke mogomi eteo edoa nga tarake mi ataro de ka chinya fo ataro de ka kuma nyafo mais ko shogel tara discours do teni Mali be bi, Mali be keta, Mali be bota. Mais aw ere ka solution mi. Ko ni bolo be mo da kono. Ah donc aw bolo be France da kono. Aw bolo be France da kono. Aw de mo kele ngo ko France da nga problème yi. Mais o mo kele ne bora bi, ko ni bolo be mo da kono. Nyebe arasa ere la ameto ko fole ke bi de ni tala wo tala fo itala ameto ko fole ke bi ni page ni ne page kura soro de sam perna mari bena au kama ne te ka prese mo ko bo ça dit ne sigle menga ko ni na ne be ka bela je ne be nga observation de la quoi parce que
ko takabolo kay ne yɛrɛ bolo quoi parce que ne b'a dɔn ne ni ça dit ne ni sɔrɔsiw sigira ka kuma ni y'a ye Isa Kawji b'a fɔ ko imperturbable Assimi Goïta Assimi kelen tɛ imperturbable dɛ ni bɛɛ imperturbable de ne ni Assimi ma sigi dɛ mais ne ni Maliki Njaw sigira billahi depuis ne ni Maliki kumara ne dusu dara ne était Mali la ne était c'est-à-dire ne était ni politicien la Mali dugukolo kan ko min bɛ se ka ni denmisɛnnin nu yɔgɔyɔgɔ ne ɲɛ t'a la de quoi je le vois pas ɲɛ t'a la de parce que i b'a dɔn ninnu ti kuma mɔgɔninfin n'i t'i ta fan ni nafan dɔn o de b'i bila kuma caman na yɔrɔ a bɛɛ ɲɛ bɛ denmisɛnnin na o ti kuma parce que u ka directif b'u bolo ka taa u ka objectif b'u bolo ka taa ni denmisɛnnin minnu filɛ fanga kɔnɔ bi ninnu bɛ min dɔn ninnu bɛ min kalama bilahi ni ninnu kumara i hakili bɛ sigi de ne ni Maliki Njaw kumara Maliki ko ne ma ko jɛnɛ t'i da ka sunɔgɔ wallahi Mali bɛ jɔ an tɛ mɔgɔ minɛ an tɛ mɔgɔ faga an tɛ mɔgɔ latunu mais a cɛ tɛ yen min bɛ se k'anw bali ka nin jamana in jɔ a cɛ tɛ yen aw minnu bɛ ka n'aw bala ko ka élection kɛ ne ko arasa yɛrɛ o a ye CDR mɔgɔ ninnu ko a y'u wele ka na sa a ye CDR mɔgɔ ninnu wele ka na ne ko arasa o i ye candidat de ya ne ko arasa bati o i ye candidat de ya ne ko sani e ka tugu ko Morena o ni Ala na la kɛra cɛ nin kuma in kun bɛ fɔ ma kun bɛ diga una de c'est-à-dire dɔw kun bɛ nin fɔ ɲɛna ko sani aw nin ka tugu mɔgɔw ko a tugulen Ismaila kɔ ko ne nin dalen b'a yɛrɛ la ko mun na a bɛ tugu mɔgɔw kɔ de k'a yɛrɛ tɛ se k'i yɛrɛ proposer ka kɛ fɛn dɔ ya ne arasa kun b'a tiɲɛ i yɛrɛ ma bilahi arasa y'a daminɛ 2017 cogo min na Facebook sanfɛ ne kun b'a tiɲɛ i yɛrɛ ba kun ma fɛn min ni Assimi kun ko k'a bɛ fanga bila a kun b'a di e ma wallahi maliyɛnw kun b'a fɔ ko k'a di e ma c'est-à-dire e kun bɛ kuma min fɔ i da la n'a y'a sɔrɔ ko e yɛrɛ ba kun de kun y'o ye Arasbachi wallahi n ye kale Ala la n ko Assimi kɛtɔla ka fanga bila bilahi a kun bɛ fanga kalifa e ma mais a lajɛ a part ka taa heure 3 kɛ kuma la a part ka t'i sigi ka kule a part ka journaliw kalan depuis Arasa yɛrɛ bɛ information ɲini a yɛrɛ fo a nana dɛsɛ o la émission yɛrɛ bɛɛ bɛ kɛ de journal kalan vocaliser karisa y'a fɔ tan e yɛrɛ ye mun fɔ n'a ye olu ka kumakan kalan a bɛ sɔrɔ k'a ka commentaire bila i bɛ Arasa de ye bi ka loyage kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye c'est comme ka fasa da mɔgɔ wɛrɛw la sori o karisa non laisse tomber i bɛ Arasa de ye bi k'a fɔ a cɛ ɲɔgɔn ma ko karisa ye cɛ c'est-à-dire ne sara de quoi han a ne sara de quoi a cɛ laban ma ɲi dɛ walahi laban ma ɲi dɛ mɔgɔninfin k'i jujɔ ma gɛlɛ laban ko ali k'a daminɛ ta ka laban e kun bɛ cogo min na 2017 ka laban ten ni ne kun ka ɲi mais k'a daminɛ an wo ka jigin ni ye mɔgɔninfin ye sanfɛ ka jigin sira i yɛrɛ bakun ye c'est pas un bon signe mɔgɔ b'i yɛlɛ de mais k'i ye sanfɛ ka jigin sira i yɛrɛ ɲɛ e mɔgɔ min kun bɛ ka désigner ko e bɛ kɛ Mali président ye ka ne e ye hali CNT kɔnɔ e ma se ka kɛ simple député i ko minnu tɛ légitime wa i t'a ka compte lajɛ a kelen bɛ ka page fo 320 de créer i bɛ taa ye partage ka ca ni j'aime mɔgɔ min yɛrɛ tɛ ligne na i bɛ taa sɔrɔ o double de ye vidéo partage tellement que u dɛsɛra hein non laisse tomber quoi mais ne bɛ sigi ne dabali b'i ban de quoi Chogueli k'a bila dɛ Chogueli k'a ta dɛ ne ko e yɛrɛ kan ka mun kɛ
e b'i si kɛ kuma la e b'i si kɛ kuma la e tɛ kɛ ministre e tɛ kɛ député e tɛ kɛ hali simple CNT mɔgɔ ye hey ha k'u taara mɔgɔw ta iri kɔnɔ ka t'u bila CNT la ale ma se k'o chance sɔrɔ iri kɔnɔna député ya ma se k'o chance sɔrɔ ka to kule fu la ten critique fu la ten après critique où est ta solution i ka solution bɛ min e ka proposition bɛ min jamana ko la à part ka sigi dɔrɔn ka mɔgɔw buruja ka mɔgɔw dɔgɔya n'i ye karisa ta ka kalo 2 kɛ n'o ye i b'o jigin i bɛ tila ka taa dɔ wɛrɛ ta ka kalo 3 kɛ n'o ye i b'o jigin i bɛ tila ka taa kalo 1 ta ka dɔ kɛ n'o ye i b'o jigin Imam Dicko kun b'i bolo i y'o jigin Sumala kun b'i bolo i y'o jigin Ibeka kun b'i bolo i y'o jigin Bubu kun b'i bolo i y'o jigin Tapo kun b'i bolo i y'o jigin ne nani jɔ ko Sogɛli 1 2 3 4 hey e de bɛ sigi ka miiri ni nin bi kuma minnu fɔ n'a bɛ bamanankan mɛn tuguni quoi wallahi ne ma n'ara sɛbɛ bamanankan mɛn tuguni e de bɛ n'i jɔ ko Sogɛli 1 2 3 4 hey o man ka mɛn maliyɛn den bɛ da kɔnɔ fo e Aras Bachi e kan ka fɔ ko mɔgɔ nɛnkɛmɛtigi e kan ka fɔ ko mɔgɔ nɛnkɛmɛtigi e bɔra no ko Ibeka mai e tilala kana tuguni ko Ibeka kai iko Sumaila mai ko Sumaila kai ale be ka juge mi tanumbi juge ko jumen kone juge mi demiso juge mi gensisa fo Asmia awulukolunge ngo Juju ka gravula Juju ka gravula ani Ibeka nge sigira o bole olu beni Samuel Silima ne kume ɲɔgɔn fɛ ngo bole Samuel Silima na ka taa ka parti aka syndicat créer yɛrɛ ye ngo bɔra ko de buruje yan nɔ amake yɛrɛ dɔgɔlima dɔw kan Maître Tapo yɛrɛ dɔgɔlima dɔw kan i y'o traité de tous les noms e mɔgɔ jumɛn bɛ yen Bubu Sise i y'o buruja i tilala ka k'o ka jeliba ye i ye Imam Dicko dɔgɔya fɔlɔ ka tila ka o tanu ka tila k'o dɔgɔya sisan i ye Aïdara dɔgɔya ka tila k'o tanu i ye Buye dɔgɔya ka tila k'o tanu e ko nɛnkɛmɛtigi ko Sogɛli nɛnkɛmɛtigi e ko Sogɛli nɛnkɛmɛtigi mais mɔgɔ jumɛn bɛ Mali dugukolo kan ke Arasa ma min dɔgɔya ka tila ka ko o tanu tugu ni ye min dɔgɔya i b'o tanu ni ye min tanu i bɛ tila k'o dɔgɔya e ni Ala n'Ala kira cɛ bilahi ni maloya bɛ ne jɛnɛ la non ni maloya bɛ ne jɛnɛ la hadamaden tanu ka se niveau dɔ ma ka tila k'i buruja ka se niveau dɔ ma wa mɔgɔ kelen tɛ mɔgɔ fila tɛ mɔgɔ kelen tɛ mɔgɔ fila tɛ e bɛna se ka kuma maliyɛndenw ye k'e b'a fɔ ko mɔgɔ dɔ ye nin nɛnkɛmɛtigi mɔgɔ dɔ ye nɛnsabatigi mɔgɔ dɔ ye nɛnkɛmɛfilatigi o bɛnnen tɛ maliyɛnden bɛɛ da kɔnɔ fo e Aras Bachi o bɛnnen tɛ bɛɛ da kɔnɔ fo e e dabara ye n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na o ɲɔnsi mansin a bɛ mugu bɔ a bɛ ɲɛɲɛ bɔ a b'a folo a b'a fɛn bɛɛ e ko Sogɛli ka démissionner ko k'i bila justice ka bolo kan n'a ma démissionner k'i bila justice ka bolo kan e bɛ mun de kɛ sisan zonba kule minnu kun bɛ e delila ka a jumɛn interpeller justice la i delila ka kɛ n'e ka association aw forle mɛ mun na association aw forle mɛ mun na ka taa plainte do simple vidéomaniw kama k'olu ka temps perdu fou k'aw ka nafolo tiɲɛ fu k'aw ka énergie tiɲɛ fu simple vidéomaniw n'aw bɛ se k'olu dɔrɔn de wele fanga la mais aw ka association delila ka Mali ɲɛmɔgɔ jumɛn wele fanga la ko nin y'an ka jamana nafolo dun alors que e Arasa bɛ sigi diɲɛ don o don karisa ka dossier bɛ n bolo karisa ka dossier bɛ n bolo e delila ka wuli don jumɛn
ka mo de yere ka taga pôle économique la ou fait ka ta justice yoro jumena fanga yoro jumela ka ta fo ka saka dossier bembolo ne ka association ame fanga plainte do akama ayanga jamana na folo do akasara adela ka ke e ara sabe se ka e bebo dien dongo do ka mo do buruja ibe bo dien dongo do ka do tokofo ibe bo dien dongo do ka do harceler ni ye mo buruja ika demsanu fene be na tugu ko lu ngolo tige ko lu buruja ka faro oka mais bekele mec il néglige culture mais ni demsani mi kumari ma maliko no ou be maliko ka abe bore ko abe plenty dono mo ka ala sebe mo fe on fait toko fo droita shibolo ka toko fo aish o droita bolo ka shi toko fo na ye leader ni na ye révolutionnaire abe wuli de ka révolution barake abe wuli de ka révolutionnaire barake na ye journaliste de fene abe fait mi ye journal kona abo kalamate commentaire kaka aka kalandura kateme mais ebe bo ka mo ka journalu kala ka klaki ka avudi ka klaki jo ki tigele me mo la ali kunu premier ministre kuturu kale tigele mbola horonya la mais ni kuma bade ni kuma belebele de kata fo mo fama ki tigele mbola mo ka jamana kuntigi ni asimi bere mi be dasimi ka ko oye mo ke tigele mbola ni ko tigara mo la kuma bade ali ni dogo manyongo ko ka tigele la bilay ni bisale babugo kuma te ifa nyogoma ala sabe siga ka ministry kuturu buruja akunya ambe entraîner ka do aka ni burujali ne la ka ambe entraîner ka tema aya jonye ko ara sabi dogo ya ko o dugu seje de para sa tekla émission na ko demisenu tita ko tigi burujali damne aya laje ala sabi klenga fo mo ma ko diko koroni shigoli koroni abi klenga nefo mais droit faut état bolo kanke mais sauf que mo tu rabaisser ka ta ka niveau de là ka ça dire que mo tu rabaisser de ka ta ka niveau là abe baga fomba e mukala foi fomba e mukala nere jene flene bi ni ne fomba la me bi life fombe kenea ni ne fomba la me doro fone be kenea tellement nge faso konu meni China menala sona mani dona mali kono ateme billahi metani China ni ba yenya kono ni ne fomba la me kaba sente fomba ni ne fomba la me kama ça dire fombe kenea nyere makwa wallahi fom fare be wala kwa tellement que Chembi ça dire abi mali yere to kanu dila kwa mais asigira ko de buruja sente be baramuna abaye ka kuma ko olu ya fo ko ka zoomine ko yal makulu ni malendo benoka mais lo aba kelentara no olu ni malendo benoka lo ami tara ibeka fe ho kurjitisi misigira ibeka fe ibeka ka clé pour que ka zone protéger ka zone coulé ou protéger est-ce que assemblée au formalende du mais amboro loi takma kalama na obno loi chongo on de la campagne resort amboro takma kalama et référendum do de kera ka foko ka loi voter e koko nunu teta doko ka explication di ko ibeka kuntoke ko nunu kuntoke e est-ce que ibeka nunu nga activité suya est-ce que mali europe ko fomba nunu ni fomba ko collectif mata euro minaka taga sente be bara muna obika shara munuta kuma nyefo ne eteka usu ome kusu fembe ka ke sente ka barala fembe ka ke malikola sente be ka dongata a meeting ke fam befe wa obikira ka kuma di mogo ku exprimer
gelam be mɔgɔw ka mɔgɔw b'o fɔ wa u yɛrɛ ta k'u b'o fɔ u bi ka baara min kɛ u b'o fɔ baara min kan ka kɛ u b'o fɔ e bɛ se k'a fɔ k'e ma nin k'e b'i jɔ ko olu ko k'u bɛ mɔgɔw datugu ko c'est politique e ni politique mun do ngo Mali wari u y'a du politique sira de fɛ u y'a du politique sira de fɛ ngo politique de y'a to n'olu sera k'anw ka nafolo dun donc n'a kɛra purement politique min ye c'est bien fait pour eux olu kɛlen ma jamana mara o ni min y'a dun c'est une occasion i b'a fɔ no c'est une occasion i b'a fɔ no aw ni Ala n'Ala kira cɛ est-ce que ni Arasa yɛrɛ ye Maliko kɛlɛkɛla Arasa kan k'i jɔ Malien denw ma ko zon kana minɛ ko fo ni président kura sigira ko o ka tila ka o courgitisi sigi c'est comme e ka taa zo sɔrɔ i ka fɛn kɔnɔ e ka taa zo sɔrɔ a bɛ k'i ka wari ta e k'a fɔ k'i bi mɔgɔw wele ka na zo bugɔ ou bien e b'a fɔ k'i bɛ polisiw wele ka na zo minɛ zo b'a fɔ ko ayi k'i jɔ dɛ ko nzo ɲɔgɔnw wele ka na olu bɛ taa n'i ye polisi la ni danga b'i kɔ i b'o zo ɲɔgɔnw wele ka na non n'olu ma se n'o ye polisi la a tɛ zo na de a bɛ e de l'o la o tɛ tiɲɛ ya mɔgɔ jumɛn bɛ zon bolo ta i ka nafolo la o zon ka tila k'a f'i ye ko nzo ɲɔgɔn dɔ wele ka na k'o bɛ taa di polisi ma e bɛ sɔn k'o kɛ e bɛ sɔn k'o kɛ o tɛ nin min ya donc an bɛ zon to yen nɔ olu ye faso nafolo min suɲɛ olu bɛ tila ka taa 400 di fantanw ma u kɛlen don ka mɔgɔ minnu maîtriser kɔngɔ kɔnɔ ka mɔgɔ minnu maîtriser kalanbaliya kɔnɔ ka mɔgɔ minnu maîtriser kodɔnbaliya kɔnɔ ka mɔgɔ minnu maîtriser ɲani kɔnɔ ka mɔgɔ minnu jigi ban k'u ka dɔnniya ban ka u nalon ta c'est-à-dire depuis bɛ wolo Mali kɔnɔ i ni dɔnniya tɛ wolo denmisɛnnin bɛ papalen no ten i ni dɔnniya foyi tɛ wolo foyi. Donc, tellement que y a détruit depuis à bas âge. Donc, bita keme nani do mɔgɔw ma, olu fɛnɛ bɛ Ala minɛ ka taa voter oui. U bɛ tila ka na sigi tugu k'o nafolo dun k'a kɛ komi ni foyi ma kɛ. O de tɛ ka problème ye. O de tɛ ka problème ye. Sente assemblée kun bɛ yen o courgitisi kun bɛ yen depuis ko 2000 combien san joli u delila ka jɔn juger justice la a delila ka kɛ hali mɔgɔ kelen u ma deli k'a juger alors que san o san million 900 an m'a dɔn mun o de tun bɛ d'u ma san o san million 900 o de tun bɛ d'u ma san o san u ka budget. Ini Arasa ye révolutionnaire k'e bɛ Mali fɛ hali e man k'a fɔ ko o kana sigi tuguni san o san million 900 900 millions an ma dɔn 1 milliard k'o de tun bɛ d'u ma 900 millions ni ma fili o de tun bɛ di o courgitisi ma mais zon kelen tɛ u delila ka zon min juger aw ni Ala cɛ aw ka Mali fanga kɔrɔ lajɛ ko min tun bɛ se ka bube datugu a y'a fɔ ka na. A ko c'est purement politique ko c'est pour écarter Boubé n'a fɔra e Arasa yɛrɛ k'a fɔ ko Boubé ka Mali mara e yɛrɛ kan ka s'o ma ne yɛrɛ t'a dɔn dossier dɔw bɛ yen ne tɛ se k'i da tɛmɛ o kan quoi mais ni si tɛ foyi ye dɛ nin bɛɛ kɛ kun ye de dɔrɔn ka mɔgɔw dusu labɔ mais e bɛ jɔn de dusu labɔ ninnu kama anw yɛrɛ ka Ala deli c'est-à-dire maliyɛnw ka Ala deli ko ka faamaw minɛ ko ka zon kulew minɛ. E bɛ tila ka na tugu olu minɛlen ko ka tila k'a fɔ k'e bɛ Maliyɛn denw dusu labɔ transition kama e bɛ se o ma marché i bɛ ka n'i bala Faransi ko fana la sisan k'i bɛ Faransi ko ta sisan k'i b'o kɛ i ka kɛlɛkɛbere mais ni Arasa yɛrɛ quoi ne yɛrɛ bɛ n sigi k'ale bɛ mɔgɔninfinw manipuler ko k'a fɔ ko ka dɔ ko ka mɔgɔw su ka bila Asimi ninnu na ni si tɛ foyi ye dɛ parce que a bɛ fɛ ni élection in de ka k'a date la
pour que zon kule nunu ngana donc ulu munu be no nu bi balo ni bara sugu na o ka se ku ka na follow so nu be yele émission na waru ka duma et sinon élection kera élection makeo amomese aw ma me domina bi amogo be mi no be kaka on yo e ki mogo be fe muna sungolo yo soro sungolo makono ibi sungolo ere ni sungolo sera c'est bien mais an na ye san wara soro e mogo glana ko bon ou fait on ta yo debi Ali asimira ko kabe mali bla on yerete so e mo de famu arasa ani asimira ko kale bi mali bla bi on yerete so parce que asime ka on a bara de ki on yeni ne yini depuis mori bo tagara fo bi on me kali ne yini mais auto arasa manga me diena ko asimie do bo asarala ay ne man ma da hono absera ka ya fo mene mame ko asimie do ba sara ne mume ko asime ka fura wera ka kuma ko ko transition nga barate ko ka furagisi o parce que amunu bofo o be ka ko rumle jilo furagisi na dugo dugula quartier o quartier la e ka ta fo o quartier la mogo yo ko transition kuma nga jidima billah ube wa keme tegere chinye kono e jalisi mine min sana bika bla pongé banabagato munu talen fla en charge munu kumeka machine ma kono c'était munu e ka évacuer a wartu bolo c'est-à-dire a foi tu bolo munu kumeka machine ma kono e ka ta fo pongé o banabagato ye ko ke flene ka brancher machine munani machine meke e ni sauver ni bi ko ni machine kuma nga sa asimi bolo ko ni asimi nga barate ni ko kanisa kura e groupe mi sana kana ha no mina ke sababu ye kurantige bina dabla mali dugukoloka ere ka kuma ko jinimere tigiti se ka jinimere feri ko kurambe tige oh no kurantige bana eketi joko ko asimiga bara kunte ko ka groupe sanga mali kuran ko no ya ayi e ka to foke tellement que ne ya fo ngo arasa nge ere ni kelenda mine ngo me mali bi joki to amake ne bia mali ma joka donia mali jora ka leto arasa jongala fo fene che ya do isa awo afoko jongala jongala fo fene che ya do iye daga kuma wi afoko jongala ne filila c'est-à-dire afoko j'ai choisi le mauvais côté quoi iye mauvais côté choisi arasa cheka mugo lafia do c'est-à-dire juru mi bi bolo ka du kana sa u ere sengena kwa unila bana kwa utaro be kuma u ere c'est-à-dire où est ta do be min défend tuguni quoi tellement ka kara malwe tellement ka kara malwe où est ta do be min défend tuguni oui be défend oui mo kolombe défend ça oui mo bruja ou fleka se ka be défend hein hinu la doni ça hinu la doni ika juru magaya doni che ka fo tiere la ceder ne arasa ni erreur ke ni faux paquet oye che ya doyo segi ko oye che ya doyo kwi ote fugarere iye la ka kuma arasa segi ko ika bota to bi ki to enfoncer de quoi ibi ki yere to choro ne quoi billahi ni mo ta fi awo ne ba fi de wallahi arasa ibi ki yere choro eyere ga kuma kunu kaga foke mo la ngole ere flaga confirmer mo yini ni mbori yere de dakono kaga ke comme ke mo la ngole e bi se ka foto di e arasa ha e bi se ki yere wole bitogo di ke mo la ngole ere sona ka fo ko malen don tigere e la e ka ni kuma yere bo yira de fait que arasa yere a miri I kungolo la ko mo ka fo e mo la ngole mo ka fo ke ete mo nyana mai
mais e be se ka ni ble I kuna togodi et arasa 2017 hein et reflète ka ni yere wele ko mo ka fo ke mo la wele ngone ni la mene sara de arasa segi ko fene che ya do awo jongala fo o fene che ya do parce que ni ma juru magaya ka wiga mo nunu kana billahi bu faga c'est-à-dire kuleta bega wakati muna ikumne kubu chamaye kupa iba fo kotineni mene ye bala sisa wallahi a chama ere kwa appel ubi ka se ka free kwa appel ubi ka free kwa ne conseil de ma wale arasa mugo ni ne yikanu ni ne jenela me tichuru parce que nere de toko kotinye nere de toko kotinye ne be conseil de ma domina ne kuine kam demisani kuma la me I dogoni ya kuma la me arasa e kunti seni wo kono mais bi ni malien keme jobi bi kono tombe poron chi la khatebi ni moko ba fo kubi bebe ti la me ki yere distrait de ibina mu kata kan fo tugun no uluba jama uluba fo ko moko bete elaje ala on bi laje o mais on bi laje ki ga kata nga le décortiquer ko fait et puis on bi ota ila ka fo ko on munu mitile ko on mi ga ko lo mais bebe ti la yo mais on me tunga de là on se distrait ni boroga on va le distrait sana nyona chama katika kata kan name ibi ka bu kata ka fo bituguni mais il faut et puis ni ka poste nunu ke quoi ala kamatika commentaire laje ala kamatika commentaire laje c'est là tu verras que c'est même pas la peine tika post ni ka poste ke arasa je t'invite hein billahi ikatika commentaire ikatar ikatu kalangwa comment les Maliens t'insultent Maliens bidoyadi ki burujadi ni donade kuni hani bebo tellement ki ikera déception itugumna mogote ni no ebeka mogo mi défend ki bo ojo Malien din koro ki ma wari di Malien di makabeta kalatoyi ka asimi jolenti amogote ni jamala la preuve e nana an kuloko la tora ya no ko bubu mais bubu lentenya na ma fie depuis 2000 ye bubu ko damne ngo ngobe dala ni bubu ko ina minka boy haklima ne mo fi ika mo ye ngo ngobi dala bubu ko ina minka boy haklima atene bia aba ye ka bubu ko kuma fu bubu ye jiga butona ale alimentaire mine ale jige butona ko chemain chebulu de ko wara do bobe wara ushu awo ko wara do bobe wara ushu sadiri ngoyo de fosa ngo dengani sadiri dengani kadne ko bakere kwa nine ya du sukole itaye do bi jane e mai asimino ko go asimino la adangwa nine re kambelo ngore fune ka kambelo ngore ya jogori la fune ki ye kam sadi ne rete so che fune ki ye che ya wale de kono fune ki ye ko ba kerila sadi li chow be desero na fune ki ye ko de ke ni no yo la drone bi so yi mane so ne nga imamu ya awo nale kumara dugu bi trembler akume choko talo che kadne tani che kuma baya de kadne menine che doro morosoni ya ko la doro yere nyabali ya ko la do ne bi bladi ama asimia sadira mambo amaja maka gulukiteta ngale de be che dugu tige chewla awo ale de be dugu tige chewla abe jiga butona
Hey. Ngo bubu ye alman termine. Ayo to ala yala la kebe dugu bla alimata fe. Hey. Basoro da mata yan fe. Abeta selma fola yan fe. Abta selma fola yan fe. Basoro sente be yala dola asimi kuma ay hay barakere. Ayaka directif duma ya damene. Bubu ma dugu bla. Ni che kumo kange. Bubu ye Mali bladi. Ube ka toko tako ko ke yede nyamogo ina ko ngo bubu yere ka se ka do Mali kono folo. Question bedi. Ka tara ko visite personnel o te ba. Visite personnel be te ba. Ene ala na la krache ni kete bubu ko. Ni kete bubu ko. Bubu ga ke yede ka nyamogo bay bubu ma segin ka no fetike. Ka no campagne damine. Ka no yala damine. Kano meetings damne sali kono. O bisa kake. Ka election ke, ka résultat bo, ka bubu gain. Ali bi bubu mana. Ha? Akabele ngoro. Ko wara do bube wara wushu. Ko wara do bube wara wushu. Ha? Hey. Ngo dengeni kadnetani. Ama kuma bubu fede. Awo to aka yala la. Akwe net entreprise e mom. Bubu ba foko General Musa Jawara mne na yoro mina. Buwe mne na yoro mina. Yoro ne konte. Ngata ndaro la nge na fulo ni mushwe. Nganda yoro ni ne ngato kanja. MC amaine. Uyera ba fo chuko mina. Et puis voilà, asimite ka hine mala kwi. Asimite ka hine mokola kwi. Akele me ka tu beta ku frizo kule. Jagata zone. Moko ka français. Moko ka français. Kata français ta ko tulu bla malien bokela. Pala ngono. Français pas ça dera ko. Koka bubai bobo galauga. Wotara bubai le domina. Koka bubai. No go meo. Ka bubai bo. Pase kaso kono beni ka pode be yala. Au yere doni nga ko ino. Nero ko nga mo ko madomna. Nga ina ni safle mine. Ulu tara ni safle mine bele badoy. Nere be choro mi ngono no ko nga foro ko bogela ne weni. Ona nani ni bele yere be choro mo ngono. Kaso kono ibele be boge pala kono. No kono mango bisimila. Nga foro yere kakara ni bogele. Abeta show tagala nema. Yera mani sigi mindara yera bebe choro mingono. Ulo nani safna mina bele bado. Ngai tani sigi ni tigi wa no. Aforo yero ko bogela. Donc bere bobega palamono. Kaso yore ni minte fe ifakati boga palamono. Iba foko ga faso. Sadiri nere mesigi ka nebe awara ko mi mene yela ko nebe sigi kuma ne bula yere kwa nebe sigi ne kula ye kwa wala maimuna grâce ne ka mogo yere kana ko shu folo no ngo nya ka ngo beto ko di tise ka sigi nya ndala ne ko bisimila ko ako beni po de be yanwe ngo po wa ko ha
ne ko nga mo ma ngai na ni po ngo bebe sigi bodi dala no oh ulu fana tara po bele ne rebe se ka choro mi ngono no ko ha ai tan na sigi ntigima ne ya fana ni ma ai tan na sigi ntigima sa ni ne be sigi re ku dai kwa ka nunu be ka tu boga pala ngono to ko mna kwa yoro to buga na follow no fere to de mali na follow no fere ne fana sigi le be ka nga imagination de no sigi le ni vesi dola nunu boga dola pala ngono cha asimi maine asimi margi maine bubu serano de ye wa iba kala ka sola de nyoko na malangulu te jena pa bubi ko boga la ko beta diga paraga nere be sigale nuno munu kube ka mbalimbara oh jagata zone sigile no ibeti sigiga kweli la kibiga boga la uparata beta do sigile ga ibiga boga la ibo barable ba beke sigile quoi ne me sigi ko film ne tourner ngolo kono quoi est-ce que ne ra ngolo ça va pas là mogo buga yoro mogo sigile lo ku ka milliard nyini ne sigile lo ku boke tara ni no imagination dam no ngo eche asimu mai ne ngo che mai che bolo de kata mogo bla boke na pala ngono beni hamina ko ne fana be sigire ku ne be sigire ko ko de ima o de film tourner ngolo ko ko wala jere eske ngolo indafale no moko be ku ga milliard ko kelela e fana sigire no ka bogala la je ko imagination que tellement que laisse tomber quoi vous voyez. C'est pour dire que Chemain Chebolo de Bilay Chemain Chebolo. Chemain Chebolo quoi? Non. Fais un bénarage Chemain Chebolo. Aïe, ora to domina. Amasa kato mnakata bube la yo. Koka bube bue jona kuti janae. Tiens là, mon dit jani ni quoi? Mais asimi nga foti ke oye na follow mi du nu kunye kaso préparer o la ko ni binga na jugu kolon se ki ba se ka fere o ka u donela ni yere bina ika escalier kala ika glan ka kono ika daoro ni fere ka nyanga ni jugu kolon ni ba se be ni bere ka kono parce que mate ma bi wakati do akono yere bi se ka choro akono ito do du coup non, il y a des toilettes, mais sauf que tu sais utiliser. Imaginez, toilette qui est mort qui me flab c'est qu'à deux kono. Banab c'est qu'à sora la femme be c'est qu'à sora la. Il y a tout ça et puis tu sais utiliser. Mais est-ce qu'il y a malik kaso kono naï? Tu sais utiliser quoi? C'est pour dire que tu sais utiliser du tout. Mais c'est pas la faute de Assim. Asimi nana soro tantoni. Donc Asimi va faire quoi? Et là les hommes et jagata zo meta oro mina be façon yone kala kanga teme yenka. Puisque mo mi mita jagata chou. C'est vrai aller ka kololo be mo kele ne ka. Mais on nous nga kololo be jamana million muganeka. Donc c'est pour dire que nous yere ma traitement de faveur foi manga ke nous ye quoi. Na ou kunye kaso jokanya. C'est-à-dire na ou banana ta ou pan komi tineni kata ou furake Maroc wa. Kata ou furake Amérique ni France ou la wa. Sauf que au kunti min kalama. Ala de ko donala mena ni doye ka sigi malikuna. No toka ko Assim. O ba ou bebla kata ou boke pala ngono. MC a konnale. Traitement fouiti, faveur fouiti. Nini teka buma. Donc ma essayer mes vidéos ni jo. Irisi la ko dona kene kono ma présidente. Donc ma essayer
mena page kura kede nyo de fo ngonga page ni y'a sengé y'a miné quoi. C'est pour cela j'ai un peu découragé la vidéo que parce que y a visibilité voilà quoi. À cause de ou bien page signalé koju. Ola ni fait bla bon Facebook era de message chima Facebook quoi parce que nye na hakili bala. Ndela ka Abdul Nyangi ni aras bati photo dobla. Fo ngo ube komi zombie. O photo yo de signaler parce que photo intara fo 2000 et quelques j'aime là. Plus de 500 partages. Donc yo de vidéo yo de photo de signaler fo Facebook ko nga effacer. Donc nya effacer do y message chima ko a partir au dos ku be nga visibilité minena parce que ko a fora ko me fait mon poster nga page sans fait. Quand nous luka réglementé tan noy. Depuis où il y a une page ka restreint. C'est comme si moro baf la kanga ye atiseka teme moro hakaya dokan quoi. Facebook est ya dawa kama. Parce que pour eux mebe ka faire munu ke be mangate ka ye quoi. Mente bashi ni bebe kele kono. Sauf que tant bolu de bolo kade ka page signaler, tant tene bolo ka moro ka page signaler. Aish. Tant tene bolo ka moro ka page signaler. Les gens, mi mene kungolo kono aman la fialea ni no ofo ali mugo tanye kaba ne bana o mugo tambe se ka to kuma la se mugo kemei iba soro dobe ni na sisa ale sigle me groupe do kono sisa ale sigle me geren do la sisa mugo tambo o geren na oluti Facebook kono de me olu tambe ka ne kuma kan lambe awo Vito, ibe mi fo. Wa malen dembe kununa. Be, alhamdulillah. Ode ne hakile resi. Wale malen dembe kununa. Malen dembe kununa. Nema moro wele mal duku koloka. Iba doni bi fenga don. Ko asmi kadi malen donye. Ire hakila komunuti jamana ko kalamad. Eka toko fuliban. Ni bi fenga mali realite do. Ibolo munuti mali munuti actualité kono de ekati den ko lunyini ngaba nulu e mi fie doro ode mali koy wa malien de bebe actualité kala masisa ale be ka France mi tanubi malien de bebe ka fo bi kuti France ko la abe ne ma mo shiwele ko mi enyuma fo France ma ne ma mo donc arasa vraiment la deliberati là ibaro ara made mana ke kibi ko be don ini filite ba o jogo fene bara sala mo sitara sabolo ko mi mese ka ladi mo kele mi ku mese ka ladi o ene jene ku ne kele pere ku mese ka ara saladi fo aire de la ka fo lui-même il a dit ça ko le be conseil mu dale ma kala le wolo batise ka karaka fa billahi ara sa de la kan foni o ya so ne tara tape aka fait Viber konnala ne tara jiga ka be fo ko malmal lagare ka histoire la karamo ka muso ka histoire la ne tara jiga ka iba ko sankise ado adusu bole ako ko ne te ko mo tali bolo dien du ko loka mi se kan fali wallahi ya kala le wolo bat kan fali ne fene ko amango arasa ne re fene nyete mo la dien du ko loka ko ne ni jera ko ne ti se ka tinye fi ne mo mo aish parce que ni ne be je ami je fe mi kan natateo ni ne strane mo gonye dro ko na talembila ne do na talente mo o le ne ka problem bay ne be mo bonya fi ba fo ko ne bi sirinye wani to yoro de fo di ka erori ngodo ne be ni fi papa ka te bola na yi janga mo ya kadambi o de be ne kungolo kono ne ti sira mo gonye ko ntenga chinye fi ne bi se ka mo bonya me ne be chinye fi donc chinye fo bagata bulu ni chinye fo baga be arasa bulu wallahi arasa te filika seni niveau là o saka ke o mais acheter parce que ni e tien foye aba fo de kika portuta ni e tien foye aba tikeila
Ni ye tiɲɛ fɔ a ye a b'i mabɔ a la a bɛ tila ka wulu dɔ su k'aw bila i la mais ni tiɲɛ fɔbaga bɛ Arasa bolo Arasa man ka fili ka se fo ni niveau la non o man ka kɛ Arasa man ka fili ka se fo ni niveau la a bɛ ka tɔ bɛ ka coro ni ala Arasa taara manamana kaso minnu kɛ ne bɛ nin wele ko manamana kaso de mun bɛ nin se Arasa ma e ma taa kaso kɛ ko e ko ka ji di fantɔw ma ko président ye do kaso la ɲɛmɔgɔw ye do kaso la e ma wuli ka kɛlɛ kɛ e ma taa kaso la k'e ko kɔngɔ bɛ jamanadenw na e ma taa kaso la k'e ko nin bɛ fo e taara kaso la k'e tun bɛ fɛ ka jamana ci Arasa ko k'o kuma tɛ tiɲɛ mais Arasa kodɔnna fɛn o fɛn ma ni e ka video nu e ka émission lajɛ e bɛ fɛn na min ka jugu ni jamana ci parce que e bɛ ka jamana kɔnɔden dɔw de kunkolo révolter contre leur propre état terroriste bɛ tɛmɛ o kan rébellion bɛ tɛmɛ o kan e bɛ ka denmisɛnnin minnu kunkolo monter contre leur propre état e ka denmisɛnninw bɛ yen bi ni marifa d'u ma u b'a ci Asimi na ka da mun kelen kama parce que e y'u kunkolo embobiner dɔrɔn n'i ka nkalonw ye dɔrɔn n'i ka manipulation ye a denmisɛnninw b'e bolo n'i ko bi k'u ka Mali ci n'i ye se k'u ye ko ka fɛn moyen k'u bolo ko ka Mali ci u b'a ci tellement qu'ils y'u kunkolo embobiner n'i ka nkalon n'i ka manipulation mɔgɔninfin n'i sera mɔgɔninfin hakili la kaban i sera ka fɛn bɛɛ de la n ko mɔgɔninfin yɛrɛ ye hakili de n'i sera mɔgɔninfin hakili la kaban i sera ka fɛn bɛɛ de la e t'a ye arabu dɔw bɛ yen nɔ u bɛ bɔmu d'u la ka yɔrɔ dɔ exploser hali n'u yɛrɛ bɛ sa parce que u kunkolo ɲagamina depuis u fitinima de k'a yir'u la k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ Occident kɔnɔna la mɔgɔ minnu bɛ Europe kɔnɔna la ni u sara hali n'u satɔra ni i sar'o fɛ i bɛ don aljina direct olu kunkolo ɲagamina n'o de e bɛ baara la ka jugu ni c'est-à-dire a ka jugu ni coup d'état kɛla ka baara ye e bɛ manipulation na a ka jugu ni coup d'état kɛla ka baara ye e yɛrɛ tun tɛ k'i yɛrɛ lebu don wa i yɛrɛ ka kuma ko ni mɔgɔw m'u kɔlɔsi k'ali ni mɔgɔw ye Faransi drapeau ye k'u b'a jeni ko ni mɔgɔw ye tubabu ye k'u b'u bugɔ ko ni mɔgɔw ye hali n'i ka fini na ko ni bleu b'a la ni blanc b'a la ni rouge b'a la k'i bɛ sɔn ka i b'a la mun y'a kɛ n k'a bɛɛ hakiliko ye nin a bɛɛ hakiliko ye nin e bɛ baara la min ka jugu ni déstabilisation baara ye parce que fɛn o fɛn ye ɲuman ye nin transition in ma i b'o bɛɛ balayer ka bɔ yen fɛn o fɛn k'o ye juguman ye i bɛ na k'o bɛɛ ta k'i b'o kɛ ka olu lagosi n'o ye n'a fɔra bi k'e ka Asimi ka bilan fɔ e bɛ se ka heure 3 kɛ k'e ye journaliste ye k'e bɛ Mali ka ɲɛtaga fɛ heure 3 e tɛ foyi fɔ min ye ɲuman ye ka ɲɛsin ni mɔgɔ ninnu ma malgré u bɛ k'u yɛrɛ faga Asimi nalen mɛ nin fɔ n bɛ bɔ kuma kɔnɔ parce que su kora Asimi nalen Asimi ye Mali trésor la 100 ani 50 o de tun bɛ di Mali président ma Asimi ko bɛɛ lajɛlen ma 100 a y'o bɔ ne ka sara la a k'o kɛ ka don Mali population ka sara Mali population kungo la aw ye Arasa ye k'a fɔ a y'a ye k'o majamu ka kɔn Asimi ɲɛ aw ye président jumɛn ye k'a fɔ k'a ye dɔ bɔ ne ka train de vie la Asimi ma dan ye ma dɛ Asimi tilala k'a fɔ tuguni gouvernement bɛɛ ka dɔ bɔ gouvernement ka train de vie la jakoya Asimi kelen ye 100 de la don Mali ka kɛsi kɔnɔ kalo 100 Asimi y'o de la don Mali kɛsi kɔnɔ 100 ne ko ala da o ma bravo Asimi wa n b'i kɔ fo min ne ko aw ma yan n ko kɛlɛ bɛ bɔ nin ko in na koyi wallahi kɛlɛ bɛ bɔ nin ko in na an ɲɛ b'an na yɛlɛ la yan ta wallahi kɛlɛ bɛ bɔ nin ko in na ɲɔgɔn ci bɛ bɔ nin ko in na ni min bɛ se min na o b'o minɛ quoi n ko ɲɔgɔn kin ni ɲɔgɔn wagasi bɛ bɔ nin ko in na ne de bɛ k'a fɔ ye nin ko in kɛlɛ tan tɛ koyi n'an m'an walaka ka don politiciens kan ni dafalen bilahi n'u tɛ Mali in to yen a lafiya aw delila ka Mali politicien dɔ ye e Arasa kan ka maloya k'i jɔ Mali dugukolo kan ko ninnu nana coup d'état de la nous qu'est-ce que nous on n'a rien à cirer Asimi nacogo qu'est-ce que on n'a rien à foutre
Asimi nana coup d'état la o, anana coup de sena o, anana coup de nyela o, anana coup de nous na o, anana coup de coule konona la o. Qu'est-ce que nous on a rien à foutre? O mo mesi anma. Mi ma sigi coup d'état la o sonaka doba ka sarala. Mi sigira légitimement o sonaka doba ka gouvernement ka train de villa. Asimi e doba sarala kalo asimi me wa million keme do mali kesi kono million keme. Wa a durale me kata de. Na ya ta chete mi me se ka foka kanata parce que c'est son droit. Beyata. Mais asimi ka horon denya asimi go konete se ka nita kamale on don to kongo kono. Asimi yere de ya foko alete million kemenda. Ko ka million biduru dale ma ale ba yere balonu anaka dembaya. Ka million keme di malima. Dominane kumara nono ngo sorasu. Ngo foi ma sorasu ko jane. Sorati cheba fugari ka dogone. Che chamanye kamelongore ekene ma mezu kono musuba korodo. Ni mani fonyana. Ngo che chamambe dabaya la kenema. Dabara baya la konye kamelongore bilahi uka dukono bita fesirila. Ola no kongo politicien nunu muka fanga manne parce que ne aye u chama be kenema dabaya kanfola me sokono bi tafere siri billahi mani kuma fo ni asimite ni pantalon te asimila sokono ko tafere kumbe asimila sokono asimi muso kumba fo ko danga denya doa to ye million keme to ya ta etata muna ni ma tamben furusa abe pression monter asimi ka billahi asimi kumbata ayi wallahi on a première dame tenifo parce que ngale bado kale che kamilongoro muso mi bado ka che kamilongoro ta che soso ni lala bado ko asimi te kamilongoro wallahi lala kumbijo abe kene de tai wani asimi kunye muso mogo ya be kasi akumbeke lala de tai asimi mi masonga anga jamana dirige na muso nyanguna nai awo ni yoro de bado ka foko asimi kamelongoro yere de billahi ni kamelongoro e keme asimi nga kamelongoro ali clanche ta kemeje ça dit keme 100% ne do parce que muso choche ni joy ka dukono ni seraka ke cheba kora ka dukono ebe wole ko kamelongoro de mais ki sigi chenyogon chela dabaya kanfola oti cheya yo ika cheya be do ika dukono de ni kamelongoro be do ika dukono de ni asimi kute kamelongore billahi lala kute so aka million kebe jiginga bwala ai ibeka flene mogo be ibeka do ni tra ibeka fa ba fie kota ami le voir munu tara bara nyina munu tara marché nyina ini ami le kumba discuter wa ibe mali politicien kemeta bede ta fait ba 80% bela sokono ta fait ba bela adonya fo ye ngomu ye sora suka fanga jane sadiri ngo sora si kamelongoro de ngute songa jamana joni umuso nyakuna nai awi ala na la krache asimi sigido kafuyaji minkera asimi sigido fo bi ayela la kungule sadiri ne kamelongoro de bi donsa ayaya aish ateyo jamais. Faut que Dieu ou la teye. Aou ni ala la krache an muso. Sanu san mimbe auna. Muso kuyan bembe auna. Jamin kadi an muso yi. Quand chega ke présent yi. O ka fo keneka. Kome wa million keme bon sarala. Kalo. Obesa ka ni ko chebe se ka boko ijoko foni chete kamelongora dukono ni pantalon to chela dukono obisa ka na on muso mi da fara ki kunchi na ma pression monti kuna ola ne afo nganga asimusho nganga to asimiko
parce que Assimi be ka jamana jɔ ni jamana kɔnɔdenw hakilina de a tɛ ka an ka jamana jɔ n'a muso hakilina sinon n'o kun don ɲama sɔrɔ wallahi an bɛ min fɔ la bi an t'a fɔ donc i tɛ nin mɛn Assimi juguw da dɛ k'Assimi ye dɔ bɔ a sara la i tɛ nin m'u da dɛ wa Assimi ye Mali gouvernement ka train de vie a ye min b'o la Mali tari jɔ kalo o kalo an bɛ miliyari 1 ani miliyari kɛmɛ k'a ni miliyari 1 Mali b'o de économiser ni ma fili dɛ Choguel ye min fɔ ko 101 milliards kalo o kalo miliyari 100 ni miliyari 1 o wariw de bɛ ka ta bi ka minɛnw san o wariw de bɛ ka ta bi ka forajiw se o wari de bɛ ka ta bi malgré embargo bɛ Mali kan aw ni Ala n'Ala kira cɛ n'a y'a sɔrɔ ko i bɛ ka san 7 dɔrɔn ko kalo o kalo Mali kun bɛ miliyari 100 ni 1 économiser 101 milliards par mois aw ni Ala n'Ala kira cɛ ma kun t'a sɔrɔ Mali tɛmɛna Rwanda la aw politicien périmé dati bannen fanga ɲinina faso cilaw aw de bɛ n'aw jɔ ko aw bɛ Assimi la bɛ yen nɔ ko élection dati tɛ tɛmɛ ɲɛ bɛ Musa Mara yɛrɛ sigilen na ko Mali c'est-à-dire ne t'a dɔn ni mɔgɔ ninnu dɔw bɛ yen dɛ bilahi saya de bɛ ninnu ni jahanama cɛ quoi saya dɔrɔn ninnu ma don jahanama la dɔrɔn saya de buni comment c'est possible Mali bɛ ni dingɛ kɔnɔ ko élection ko kuma ko Malien 80% bɛ se ka vote kɛ awɔ mais Malien 80% bɛ insécurité kɔnɔ Malien 80% bɛ dalen bɛ maɲumako kɔnɔ o t'aw ka sira la o mais vote ni aw ka sira donc an bɛɛ k'an préparer an ka Assimi dɛmɛ Assimi ka to fanga kunna n'an ye Assimi labɔ fanga kunna ko sariya dɛ ko élection date dɛ CEDEAO dɛ Faransi tɛna wari di dɛ a bɛɛ naganaga kan a bɛɛ kalan kan Faransi kana jike Faransi dɔrɔn de ye wari tigiya Faransi kana jike a kana jike donc nafa tɛ aw la Faransi kana jike an bɛna an sigi ka lɛ ni Faransi b'a di n'a t'a di an ka sigi ka lɛ a t'a di ko mun kɛra o kuma Mali bɛ ten de n ko Faransi Mali b'a sɔrɔ kun dɔ de la a bɛ di Mali ma ten de a bɛ di Mali ma ten de ya donc vidéo jara n bɛ vidéo in bila yan nɔ mais bɛ fo ka bɛ waleɲuman dɔn prochaine fois ni ka compte kirira n'Ala sɔnna ma an bɛna ta d'accord la donc n bɛ fo ka bɛ waleɲuman dɔn toujours kan ka wura 12-12 awɔ bɛɛ n'i ka wura 12-12 do ne yɛrɛ ka wura 12-12 bɛ sini n'o ye Fabiri de ye Samake k'a barika 6 millions et quelques kan ka sokɔnɔna dilan ka c'est-à-dire décoration minnu bɛ kɛ sisan nɔ koko la k'olu k'a la ka tila ka kɔnɔna minɛnw bɛɛ sa k'an ka petit salon fauteuil sa ka salle à manger changer ka tila ka lit complet 3 millions presque k'o fɛnɛ san donc ko bɛɛ ka jɛ ka duwawu kɛ ne yɛrɛ ka bayard de fɔ awɔ il a que 32 ans n'o de fɔ n ko denmisɛnnin c'est-à-dire den kɛni f'i dusukolo ka k'i ta de anw ti kuma dɛ n'o de fɔ n ko ni mɔgɔ 100 banila mɔgɔ 100 b'i fɛ ni mɔgɔ 100 y'i fa ni ba ni mɔgɔ 100 bɛ wari d'i ma alhamdulillah depuis Ala ka ne jɛ ne da ne ka ko bɛ Ala de bolo ne ka ko tɛ jɔn bolo wa ne kasira kuma o kuma Ala bɛ hɛrɛ kura kɛ ne jɛ ne ye ni ne ɲanina kuma o kuma Ala bɛ hɛrɛ kura kɛ ne jɛ ne ye parce que ne ma kɛ k'a tiɲɛ ne ye n fa duwawu ɲini ka n ba duwawu ɲini ka n balimaw duwawu ɲini donc alhamdulillah rabbil alamina k'a fɔ Fabiri de ye k'Ala ka kanu to ko wari ni taara fɛn min na yarabi Ala ka ba caman bila a nɔ la hali bi Ala ka conteneur caman jigi Ala k'an to ɲɔgɔn ye voilà ni ne kun don aw bɛ bonne soirée au revoir